नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 24 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर आसंता 29 रु 4 दिनिया जापान और चीन गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख ठारू 4 दिनिया जापान और चीन गस्तरे जिबे। शुक्रवार वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु दिया जायथिबा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी प्रथम पर्यायर 29 और 30 तारिख 2 दिन जापान गस्त करिवे। परे अगस्ट 31 और सेप्टेम्बर 1 रे चीन गस्त करिवे। जापान गस्त काल रे मोदी 15तम भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक रे जोग देवे। एहा परे चीन गस्त काल रे मोदी तियानजिन रे अनुष्ठित सांघाई समन्वय संगठन एससीओ बैठक रे जोग देवे। एहा सहित बैठक को आसीथिबा विभिन्न राष्ट्र मुख्यଙ୍କ सह मोदीଙ୍କ द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक बैठक हेबो। एससीओ बैठक को 20 राष्ट्रर नेताଙ୍କୁ निमंत्रण करा जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर परिसर रे शिशुमानक पई हेबो स्तन्यपान गृह। श्रीमंदिर परिसर रे शिशुमानक पई हेबो स्तन्यपान गृह। विशेष करी स्तन्यपान उपरे निर्भरशील शिशु और मां मानक पई व्यवस्था रहिछि। एने स्वतंत्र गृह स्थापन पई स्थान निरूपण करा जायथिबा सूचना रहिछि। श्रीमंदिर परिसर शाखा कार्यालय निकट रे स्तन्यपान गृह पई निष्पत्ति। स्तन्यपान गृह परिचालन पई जणे स्वतंत्र महिला सहायिका रहिबे। तुरंत कार्यकारी पई विभागीय अधिकारी मानक मुख्य प्रशासकଙ୍କ निर्देश। परवर्ती खबर अगस्ट 25 रे बंद रहइबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। सोमवार अर्थात आसंता काली बंद रहइबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। भुवनेश्वर मुख्यमंत्री मोहन माझी आसंता जन अभियोग शुणाणी अधिवेशन अगस्ट 25 सोमवार पई बातिल करा जायछि। एने सूचना दैछि साधारण प्रशासन एवं जन अभियोग विभाग। सूचना रे कुहा जायछि आसंता काली अगस्ट 25 तारिख रे मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहइबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी रो तारिख जन साधारण मानकु संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दिया जिवो। मुख्यमंत्री अभियोग समाधान अधिवेशन नागरिक मानक पई राज्य नेतृत्व को सीधासलख सेमानकर चिंता प्रकाश करिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण मंच। आउ ए बातिल नागरिक सुविधा ठारू आरंभ करी प्रशासनिक चैलेंज पर्यंत एवं सेमानक पाळी अपेक्षा करथिबा अनेकଙ୍କ पई समाधान को अस्थायी भाव में विलंब करि पारे। कर्तृपक्ष अभियोगकारी मानक आश्वासन दैछंती जे असुविधा को कम करिबा पई पुनः निर्धारित विवरणी को तुरंत शेयर करा जिवो। परवर्ती खबर नवीन निवास रे मोहन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवीन निवास रे पहुंची नवीन पटनायक को भेटिछंती। नवीन पटनायक सुस्थ होई मेडिकल रो फेरिबा परे मुख्यमंत्री तांको पाखरे पहुंची तांको स्वास्थ्य अवस्था बाबदरे पचारि बुझिबा सह मन खोली कथा होइछंती। केवल मुख्यमंत्री नुहंती सूचना मुताबक अनेक नेता नवीन पटनायक को भेटि पारंती बोली कुहा जायतिला। डिहाइड्रेशन कारणରୁ विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक असुस्थ होई राजधानी रो एक घरे हस्पिटाल रे चिकित्सित हेउथिले। सुस्थ हेबा परे से नवीन निवास फेरिछंती। सेबेठारु दलमत निर्विशेष रे अनेक नेता समर्थक भेटी स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिबा सह आशु आरोग्य कामना करछंती। परवर्ती खबर अगस्ट 15 रे पिलांको मिड डे मील देइ नथिबारु नोटिस। 3टी ब्लॉक रे 56टी स्कूल को कारण दर्शाओ नोटिस। अगस्ट 15 रे पिलामानकु मिड डे मील देइ नथिबारु नोटिस करा जायछि। बौद्ध जिल्लार हरभंगा ब्लॉक रो 33टी, बौद्ध ब्लॉक रो 15टी, कंटामाल ब्लॉक रो 8टी स्कूल को जारी होइछि नोटिस। 7 दिन मध्य विद्यालय परिचालना कमिटी आगे 15 तारिख मध्याह्न भोजन छात्र छात्री को देबा सह प्रमाण स्वरूप फोटो एवं वीडियो सह उत्तर दाखल पाई निर्देश दिया जायछि। सूचना अनुसार ऑब्जर्वेशन डे रे छात्र छात्री मानकु स्कूल रे मध्याह्न भोजन दिया जिवो बोली शिक्षा विभाग पक्षरु कड़ा निर्देश रहितिबा बेले एथिरे खिलाफ करिले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली शिक्षा विभाग निर्देश दैथिले। स्वाधीनता दिवस पूर्व दिन समस्त डीओ को नोडाल ऑफिसर चिट्ठी मध्य करथिले। स्वाधीनता दिवस रे स्कूल रे रंधा एवं मध्याह्न भोजन हेले शिक्षा विभाग रो निर्देशनामा को ध्यान न दे बौद्ध जिल्ला रे अनेक स्कूल देइ नथिले मध्याह्न भोजन। परवर्ती खबर युक्त 2 सिलेबस रे परिवर्तन बाध्यतामूलक इंग्राजी विषय रे रहिबो परिवेश शिक्षा। युक्त 2 पाठ्यक्रम रे बड़ परिवर्तन होईछि। एणिकी बाध्यतामूलक इंग्राजी रे परिवेश शिक्षा यूनिट रहिबो। परिवेश एवं मूल्यबोध शिक्षा उपरे आसीबो प्रश्न। 2025-26 शिक्षा वर्षर युक्त 2 छात्र छात्री देवे परीक्षा। 2026 बोर्ड परीक्षा रे उभय विषय रे प्रश्न आसीबो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर 25 जाय चासी पंजीकरण। आसंदा काली अर्थात 25 तारिख जाय चालिबो चासी पंजीकरण। जातीय स्पेस डे दिवस रे पठाणी सामंत प्लानेटोरियम आयोजित कार्यक्रम रे पहुंची ए घोषणा करछंती मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। चासी पंजीकरण समय सीमा 25 तारिख को बढ़ा जायछि। वर्तमान सुधा 17 लाख चासी पंजीकरण करछंती। आसंदा 25 तारिख भितरे 20 लाख चासी पंजीकरण करिवे बोली आशा करथिबा मंत्री कहछंती। परवर्ती खबर हीराकुद रे खोलिला 4टी गेट।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା କଥା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାତା ପାଇଁ 25ରୁ ଆବେଦନ। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାତା ପାଇଁ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ। ଖାତାର ଅବିକଳ ନକଲ ପାଇବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,02,417 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା 98ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,232 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କାମ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମ ସରି ଆସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜଣ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ପଠାଯାଉଛି। ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରହିଛି ବିଜେଡିର ହାତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ଅମଲା ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବୟାନ। ଅମଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ବିଜେଡିର ହାତ ରହିଛି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସଂଘର ନେତା ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅମଲାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିରୋଧୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ନୂଆଖାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନକ ତଥା ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ 300 ଅଗ୍ନିଶମ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 300 ପଦବୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 911 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଏକ ଦଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ବନ୍ଦ। ଏଣିକି ଡାକରେ ଆମେରିକାକୁ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାରତର ଡାକ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମ୍ବର 14324 ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 29, 2025 ଠାରୁ $800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କଲା ଡ୍ରିମ୍ 11 ଓ ମାଇ 11 ସର୍କେଲ। ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ଗୃହୀତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡ୍ରିମ୍ 11, MPL, ଜୁପି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମ୍ 11 ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନି ଗେମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗେମ୍ରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଥାଏ। ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଡ୍ରିମ୍ 11 ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ରେ ଫୋକସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଗେମ୍ରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ମାଗଣା ଓ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ ଆଦି ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ସେହିପରି ମାଇ 11 ସର୍କଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଭେନ୍ୟୁ ଚୟନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍। 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ 8ଟି ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 8ଟି ସହରରେ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନାମିବିଆ ଓ ଜିମ୍ବାବେରେ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ପ୍ରିଟୋରିଆ, କେପଟାଉନ, ଡରବାନ, ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନ, ପଲ୍ ଗେବ୍ରାହାଉ ବ୍ଲୋଇମ୍ ପଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023 ବିଶ୍ୱକପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ 6 ୱିକେଟରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2009 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି, 2007 ପ୍ରଥମ T20 ବିଶ୍ୱକପ
विश्वकप एवं 2003 दिनिकिया विश्वकप आयोजन करथिला। या सहित महिला विश्वकप टूर्नामेंट मध्ये 2 थर आयोजन करिछि दक्षिण आफ्रिका। परवर्ती खबर सुस्थ होई मेडिकल डिस्चार्ज हेले मुख्यमंत्री पत्नी प्रियंका मारांडी। एससीबी मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सित हेउथुबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पत्नी प्रियंका मारांडी सुस्थ होई मेडिकल डिस्चार्ज होइचंती। गत 20 तारिख रे प्रियंका एससीबी रो सर्जरी विभाग रे एक अस्त्रोपचार पई भर्ती होइतिले। गत 21 तारिख रे तांकर अस्त्रोपचार करा जायतिला। शनिवार मुख्यमंत्री पत्नी संपूर्ण सुस्थ हेबा परे तांकु डिस्चार्ज करा जायछि। एने एससीबी मेडिकल पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन रे मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डाक्टर ज्योतिर्मय नायक सूचना दैछंती। परवर्ती खबर टिकटॉक उपर कटकणा हटिबा कथा मिछ स्पष्ट कले सरकार। शॉर्ट वीडियो आप टिकटॉक पुनी थरे भारतीय बाजार को फेरिबा नै गत 2 दिन होला जो चर्चा हेउतला सेतिरे विराम लागिछि। टिकटॉक उपर कटकणा हटाइबा को कोनोसी निर्देश दिया जाय नाही ओ एने जो चर्चा चलिछि ता भित्तिहीन बोली सरकारी सूत्ररु जणा पड़िछि। सेहि परि भारत प्रत्यावर्तन संपर्क रे टिकटॉक रो मूल कंपनी बाइडांस ए पर्यंत कोनोसी विवृत्ति जारी करि नाही। टिकटॉक को 5 वर्ष पूर्वे भारत रे निषिद्ध करा जायतिला। गलवान संघर्ष परे भारत सरकार चीन रो मोबाइल ऐप गुडी को निषिद्ध करथिले। सेतेबेले प्राय 59 चाइना ऐप निषिद्ध होइतिला। सेबेठारु भारत रे टिकटॉक सक्रिय नथिला। परवर्ती खबर बंधा हेले कर्णाटक विधायक। ऑनलाइन गेम चलाइबा अभियोग रे कर्णाटक कांग्रेस विधायक गिरफ। संसद रे गृहीत ऑनलाइन गेमिंग बिल उपरे राष्ट्रपति मोहर मारिबार परदिन प्रवर्तन निर्देशालय चढ़ाऊ करी तांकु गिरफ करिछि। तांको घरु जब्त होइछि कोटी कोटी टंका मूल्यवान अलंकार। कर्णाटक रो कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र तांको घरु जब्त होइछि विपुल परिमाणर टंका सुना और रूपा अलंकार सहित सुना बिस्कुट। आलमारी रे थाक थाक होई रखा जाइछि नोट। एतिरे 12 कोटी टंकार भारतीय नोट सहित कोटी टंकार विदेशी मुद्रा मध्ये रहिछि मालमाल लग्जरी गाड़ी सुना और रूपा मध्य 6 कोटी टंकार सुना और 10 किलो रूपा अछि। एहा व्यतीत 17टी बैंक अकाउंट 2टी लकर को फ्रीज करबा सहित कलाधन को धड़ा करबा संपर्कित बहु कागजपत्र जब्त करिछि प्रवर्तन निर्देशालय ईडी। कर्णाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र ऑनलाइन रे गेम चलाउथिबा अभियोग होइतिला। परवर्ती खबर भारत आगामी दिन रे निजर महाकाश केंद्र स्थापन करिबो कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती महाकाश क्षेत्र रे भारतर विकास हेबा द्वारा साधारण लोकंकर जीवन शैली सहज और सरल होइछि। वीडियो वार्ता रे जातीय महाकाश दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री कहिसंती भारतीय महाकाश अभियान केवल ज्ञान कौशल रे नुहे बरं वैज्ञानिक उद्भावन रे अग्रणी लाभ करिछि जहा फल रे जीवन धारणर मान सहज होई पारिछि। से कहिसंती महाकाश प्रजुक्ति विद्या भारतीय अनुशासन रो एक अविच्छेद्य अंग भाव रे परिणत होइछि। आगामी दिन रे भारत निजर महाकाश केंद्र स्थापन करिबो बोली प्रधानमंत्री दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर अमेरिका को कड़ा जवाब देले वैदेशिक मंत्री। भारत एवं अमेरिका मध्य वाणिज्य और रूसिया तेल क्रय को उत्तेजना मध्य वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका उपरे वर्षिछंती। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीड्स फोरम 2025 रे जोगदेई कहिसंती पसंद नथिले हमर जिनिस किण नाही। जदि आपनकर भारत रु तेल किंबा रिफाइन उत्पाद किनिबारे समस्या होउछि तेबे एहाकु किणतु नाही। आपनकु आम जिनिस किनिबा पई केही बाध्य करू नाहंती। भारत पाकिस्तान युद्ध विरति एवं शुल्क युद्ध परे नुआ दिल्ली एवं वाशिंगटन मध्य दूरता वृद्धि पाइछि। राष्ट्रपति ट्रम्प भारत उपरे शुल्क विषय अनेक बयान मध्य देई आसुछंती। एहा सहित से निकट रे भारत उपरे 50% शुल्क घोषणा मध्य करिसंती जाहाकु नै वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर अमेरिका सहित वर्तमान संपर्क उपरे एक कार्यक्रम रे खोलाखोली भाव रे टार्गेट करिसंती। परवर्ती खबर बादल फटा वर्षा रे थरहर थराली। उत्तराखंड रे प्रकृतिर तांडव। धराली परे थराली रे हाहाकार। उत्तरकाशी रो धराली रे प्रलयंकारी बादल फटा वर्षा को किछि दिन न बितुनु एबे चमली थराली गां समान तांडव देखुची। रास्ता रे बड़ बड़ पत्थर खंड अटकी रहिछि जानवाहन। केउठारे घर आसबाब पत्र भासी जाइछि त पुणी केउठी घर द्वार छारखार होइछि। बन्या पानी कमिछि सत किंतु दुख देई जाइछि बादल फटा वर्षा। शुक्रवार मध्यरात्रि रे हठात चमेलीर गां थराली रे काळपरी मारी आसीतिला बन्या। प्राकृतिक विपर्यय रे बड़ क्षति सहिछि प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर थराली। हठात वर्षा फल थराली गां रे भूस्खलन सह बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। थराली गां रे अनेक घर माटी तले दबी जाइछि।